केते टंका देबे से निजे एवं तांको माध्यम रे जो कलाकार संगडा टीम थाए से टीम की नहीं की 2,65,00,000 नहीं सिंह दुर्गा मंदिर टीम नहीं 2,65,00,000 नहीं एवं कालिया सूर्य मंदिर मालिक 72,00,000 नहीं कौटू आस ना जिते दर्शक मान पैसा जहाँ पाखे कैश अच्छी कैश दूसरी मोर केवे कैश ना मोर राजधानी सब बेले चेक हाँ मुझे टंका कौट आनी कहीं मुझ तो नहीं से गला जमा पड़ा ना मुझे तो जाइनी शुक्रवार तरफ देते समय आम समय देन तरफ से शुक्रवार को समय नहीं तेणु मीटिंग गला कौन है कौन ना जना भूल करना यही मीडिया आपण मैंने आपण जो मीडिया बदौंट से मीडिया जो नांडू गांडू जो भाषा कथबार्ता कर जो कथबार्ता आम जाइल गोटे मालिक को असम्मान कला तेणुक आम बाध्य देखो माड़ मार कथा जेहेतु से मालिक संघ को कलाकार संघ सी गोटे संघ कर कले मालिक संघ को जनइले पे आप्लिकेसन देला से पर्यंत अपेक्षा न करी जेहेतु थाना को पलैले आईन की आश्रय आईन की हाथ को नेले तेणुक आईन तो ऊर्धरे आम नुह ना देखो प्रमाण कह किए प्रमाण दब ना ना से अभिषेक शुणु तो थाना वाला कहे ना मालिक संघ आम कह ना 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 जेहेतु से थाना को पलैले आईन की आश्रय नहीं गले से तेणुक थाना वाला जहाँ करेंगे आईन जहाँ कर तेणुक जेहेतु मालिक संघ को डायरेक्ट मीडिया आगे यही टाइप बैठ देले आम बाध्य कि निष्पत्ति नेलु निश्चय कहीं शुणु सब जिन क्षमा अच्छी नरपंडा एमती कौन कर जेहेतु नांडू गांडू कहीदे गोटे मालिक को असम्मान कर सी जब क्षमा आचरण करती भूल टाक सी स्वीकार करती निश्चय स्वागत योग्य आम मालिक संघ शुणु कौन कहले मालिक क्षमा क्या मागे आप कहतु मालिक क्षमा क्या मागे कलाकार शुणु ना 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 आक्रोशमूलक कौटू आसला जेहेतु मो कह कथा कलाकार जड़े आम मालिक संघ भाई माने चाकरी कर मालिक संघ रे तेणुक से कलाकार से रहा यदि असम्मान कले आम बाध्य कि ना ना शुणु घटना अच्छी कौन कलाकार मु सब भल पाए नूतन नूतन कलाकार गढ़ी उठु कहीं जो मैंने को 60 वर्ष है हिरो कर 50-55 वर्ष है हिरो कर नुआ कलाकार को सब ना ना यात्रा को आकृष्ट हे कहीं कौन मालिक माने कौन गोटे कहतु ना ना समय रोनी शुणु मालिक माने किए खुशी पार्टी कौन आलोचना है तो मुझे एपर्यंत जाइनी गला कौन आलोचना है कौन है से टंका देले कि नहीं तेणुक समय कहना दुर्गा मंदिर से निजे एवं तांको माध्यम रे जो कलाकार संगडा टीम थाए से टीम की नहीं की से दुर्गा मंदिर एकुटिया 2,65,00,000 नहीं सिंह दुर्गा मंदिर टीम नहीं 2,65,00,000 नहीं एवं कालिया सूर्य मंदिर मालिक 72,00,000 नहीं मालिक माने जानि सुनी पीयूष को बदनाम करथिला ना 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 एटा संपूर्ण मिथ्या ना ना से निज को निज बदनाम मो कहिया कथा जति मालिक को भीतर समन्वय अछि हबा को जाउची बा आतर गटो हेची वर्तमान रहिबो समन्वय थान ताले बोले घटना ए निश्चय ना किछ नै मालिक माने एक रहिले वर्तमान तीनोटी पब्लिसिटी मिलुनी कि कलाकार मानु को जेतबे होउची जो वाद विवाद घटुची आपण माने अभियोग करजन सी अभियोग करजन ना ना मालिक माने काहा को अभियोग कले मालिक माने काहा को अभियोग कले जे आपण माने कर टंका नै चली बोली ना 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 टंका नै चली बोली हम जाइलु केमति ना जेते बेले आसिले ए मीडिया भाई माने डिक्लेयर कले
मालिक मैंने जाइले के तुम ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ देखो ମୋଦି ତ ଅନଲାଇନ କହିଲେ କ୍ୟାସ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଯେତେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପଇସା ଯାହା ପାଖେ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି କ୍ୟାସ୍ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କେବେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ମୋ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ ଚେକ୍ ହଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଛାଡ କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ କେବେ 100 ଟଙ୍କା ବି ଲାଭ କରିନାହିଁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ହରେଇଲାଣି ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାର୍ଟି କରିଥିଲି ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମୋର ବହୁତ ବଡ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖଣ୍ଡନ କରିବେ 8 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଲାଭ ହେଇନି ଏଇ ବର୍ଷ ଆଶା କରିଛି ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କଳାକାର ରଖିଲି ନିଜେ ବୁଝିବି ଏବଂ ନା ନା ସଂସ୍ଥାଟା କଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାହା ଭଳି କି ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କାହିଁକି 100 ମିଛ କଥା କହିକି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ବିକିକି ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିଛି ସାର୍ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜି କଣ ହବ ଶେଷରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦି ପାର୍ଟିଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଲିକ ମାନେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାସରେ ଲେନଦେନ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି କଳାକାର ମାନେ କମିଟି ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଏବଂ ସେ କମିଟି ଆଣିକି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଏ କରନ୍ତେ ସେ ମାଲିକ ମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କାର ଆସିବା ଦରକାର ନା 2 କୋଟି 65 ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ 2 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ଏ ଯୋଉ ସିଂହ ବାହିନୀ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ସେ 72 ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡିବ ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବେ 2 କୋଟି ଫେରେଇବେ 2 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ 72 ଲକ୍ଷ ଗାଡି ହଁ ଗାଡିଟା ତ ସେଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାଡି ଆଉ ହଁ ହଉ ମତେ ଟିକେ ସମୟ କାହାର ଭୁଲ ରହୁଛି ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୁଲ ଏଟା 100 ମୁଁ ଆର୍ଥରିକ ବାଇଟରେ କହିଛି କଳାକାର ମୁଁ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଦରମା କେତେ ପାଉଛି ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଦରମା ନିଶ୍ଚୟ ମାଲିକଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲ ମାନେ 100 ରେ ମୁଁ କହିବି ଭୁଲ କେମିତି ଭୁଲ ନା ଏଇ ଯେ ସଂଗଠନ ହେଇକି ଥାନ୍ତା ଆଉ କଣ ଭୁଲ ନା 26-27 ଭୁଲ ପୁଣି ଯଦି ଏ ମାଲିକ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାପରେ ଯୋଉ ଐତିକ ଚାଲିଛି ସେମିତି ତାଠୁ ଅଧିକା ତାଠୁ 100 ଅଧିକା ଆପଣ ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବାଇଡି ଦେଇଛି ନିଜେ 70 ଲକ୍ଷ ନା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛି କି 60 ବର୍ଷରେ ବି ଗୋଟେ ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ନୂଆ କଳାକାର ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି ଗୁଣରେ ଦର୍ଶକ ବି ଦାୟୀ ଦର୍ଶକ କଣ ଏ ହିରୋ ଅଛି ଯଦି ବିଜୟ ମାନ ଥାନ୍ତା ସେ ରୋଲ କରିଥାନ୍ତା ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋ ଯଦି ଯାଇ ରୋଲ କରିଥାନ୍ତା ଏ ନୂଆ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଦା ଆସିନି ଜଣଙ୍କର ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବି ଯିବେନି ହଉ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଟିଂ ଆସିଲା ପରେ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।